north of east, di ba? Okay. So this is your 23 degrees. So ang speed din nga gihatag or ang velocity we have 11 mile per hour. This is 11. Okay. This is speed or velocity ha, dili na siya distance. Okay, ang second na direction we have the 67 degrees east of south. So asa? East of south. South is dire. Pila? Speed or velocity we have 15 miles per hour. Okay. Ang pag-leave sa duha ka ship is sabay. Sabay sila nag-leave. Pila ang ilahang time nga gihatag? Pag-leave nila. 1 hour. So pareha sila, dungan sila nilakaw, nya ang time is 1 hour hangtod sa naabot sila dito. Now, common sense na lang ninyo nga since pareha sila 1 hour, ang dagan sa isa is 11 miles per hour, ang sa isa 15 miles per hour. Asay mas paspas kaning ship number 2. So meaning, kung pareha sila, dungan sila nilakaw, and then mas paspas ni, mas layo siya dabdan, gamay. Mas taas siya gamay ang iyahanin niya. Okay, anak. Taasay ra po dali na lang. Basta mas taas siya kaysa sa 11. Okay, ang pangutana is to approximate the bearing from the second ship to the first one. So, ini ang ipangayo niya ato siya isumpay ha. Okay. So, let's say this is okay, so asa ang ipangayo? Bearing from the second ship to the first one. Asa? Ahadapit. Okay, anisa. It's very important na makabalo mo asa inyong bases. Because, sige, before ana, if this is, let's say for example, this angle is alpha. Unsay iyahang relationship with this angle? Okay, very good. Remember, this is parallel lines. Pareha sila straight parallel lines. So, pasabot, kung pareha sila straight parallel lines, this is your transverse line. So, meaning, alternate interior angles. So, kung say angle dire, maupo dire. Kadumdum mo, may ginabuhat nato dati. Kaya parehaman sila, parallel lines, this is your transverse line, meaning the relationship between these two angles is equal sila. Alpha pud ni. Now, Miss Pedro day bisag asa ra akong kuhaon, total equal raman siya. Ang ipangayo mo niya bearing. When we say bearing, mag-include siya og direction. So, do pareha ang ilahang angles, ang direction nila dili pareha. So, masayop ka. Now, you analyze asa ang dapit dira ang ipangayo. Second ship, the bearing from the second ship to the first one. This one, very good. Kini ang ipangayo niya nga, kini nga bearing ang iyang ipangayo. So we're going to solve for this angle. Okay. Pila ni? 67. South of east, so nasa ilalong. Okay. Inga naman dyan pang bearing, ang ilang start, it's either north or it's either south. So dili ka pwede diri magbutang dyan. This is pila? 67 degrees. Okay, we're going to solve for this angle. Ang saan mo na ito na pag-solve na angle? Saan na ito na pag-solve? Kini nga angle para makuha na ito ulit. Saan pag-solve? Okay. Before ana, anista? Velocity over time. Dili man nato dali na mahuna-hunaan kung unsa lay mga given mao lang sa atong gamiton. Kung wala ka baluasa magsugod kuha atanan values. So ang buhaton nato dili man nato pwede diretso gamiton because naka mile per hour. So i-convert nato siya into distance. Let's say for example this is our D1, this is our D2. Okay, unsa gani ang formula? Distance formula? Velocity over Distance velocity is over equal time. to speed or velocity times time. Okay. Given tanan, therefore, makuha na to ilang distances. So, let's say for D1, ang speed is 11 mile per hour.
giving us D1 is equal to 11 miles. So, meaning, ingani naman po ang process, our D2 is obviously 15 miles siya. Mao ni siya ato mga distance. We have D1 11 miles, D2 ila 15 miles. Okay. Unsay next step na to? Para makuha ang kini. Okay, napay isa ka relationship. This one is also parallel lines. Pareha man sila straight line, di ba? Kini nga linya. Nakita? Both parallel. So if both parallel sila, mo ni ilahang transverse line. If this is the transverse line, meaning alternate interior angle. If this is 67, this is also, pero tanawa ha, 67 sangko sa south. Alternate interior angles, meaning ang angle dire sangko sa north. So this is 67 degrees. Therefore, to solve for our alpha, that is simply 67 degrees. Let's say for example, this is beta. Minus beta. That gives us the value for our alpha. So kinahanglan, masolve na to ang atong beta. Okay, saan mo ito mag-solve sa to beta? Sign lang. Okay. Dili, makasign mo na beta diretso. Okay, ane. Makita ninyo, given the values, unsa pinakadali makuha aside diri, pwede nga ito kahaon kini nga angle. Pwede ba? This is a straight angle. Because straight line, straight angle. Straight angle, that is pila? 180 degrees. Let's say, for example, this is our theta. We can solve our theta simply 180 degrees minus 67 degrees minus 23 degrees. 90. Pila? 90 degrees. Meaning, this triangle is a right triangle. Okay. Ato siya i-project. Wala man siya nato mahibalan gani na nga right. So, ika na lang ang forma. Buhato na to karon, maghimo tag right triangle para mas dali na to makita ang atong ibalita. Project na to ang angle. Let's say, for example, para lang makita nga right triangle siya. This one. So this is now your beta. This is 15. This is 11. Okay. So na may sunod. Makuha ba na to ang beta? Are you sure this is a right triangle? Pwede na itong gamitan ang mga trigonometric identities. We can solve for beta using what trigonometric function? Okay, sorry, not identities, function. Unsa? That is tangent beta is equal to asay opposite. Dili pwede gini ang opposite. Dara, opposite. 11 miles divided by asang adjacent 15. So that gives us the value for beta. Yung buhaton, this is arctan 11 over 15. Pila? Arctan ba kani? Tangent na yun. Ano yun? Cycle guys. Pindot. 36.25. Ha? 36.25 Wait lang. degrees. 36.25 degrees. Unsa question? Nganong na arctan, ani man siya. Di ba, ang ato ako haon is kining beta. This is tangent beta 11 over 15. Para ma-extract ang beta, ang mahita mo sa iya ing ani. Beta is equal to isulod man ini mong tangent. So mahimo siya inverse. So inverse tangent 11 over 15. Or ingani na lang ang dumduman, pag angle ang kuhaon, pag kini, ang nasa gawas, inyo na i-inverse. Ha? Para ma-extract ninyo ang angle. Nakuha? Kuha ba miss? Pero, pag, Airdrop. okay, ayun, nakadala ang dumduman. So, we have value for our beta. Makuha na ba nato ang alpha? This is 67 degrees minus 36.25 giving us the value of our beta pila.
31.75 degrees. Sakto na na final answer. 30.75. Bila 30.75. 30.75. Is this the final answer? No. Kasi kulang. Direction. Because, ang ipangayo sa ato is bearing. Ang sa direction sa atong alpha? North, West. west. This is north, west. Point.